Good morning guys. For today's gali, manghagbas ako ka damo dito kasi guys, sobrang kapal na oh. Grabe yung daanan ko, parang hindi na ako makadaan dito guys. Oh. Ang yamog pag dumaan ka dito. Yan guys oh. Pero kung mainis ako, bilhan ko ng gamot to eh. Sprehan ko lang to, kaso pangit. Mawawala yung sustansya ng mga lupa. Yan. Grabe guys, no? Sobrang kapal. Grabe. Oh. Grabe. Yan guys, oh. Yan. Kailangan. Ay, nako. Grabe. Kahit saan. Gagalaw ka talaga. Galawang si Gabong TV, malupit yan. Diba guys? Ayan guys oh. Ayan. Hanggang doon pa yung sa dulo guys. Oh, shout out sa inyong lahat. Ayan. Diba guys? Ayan oh. Ayan. Maaga pa guys. Time check 6:30. Dami ko pang gagawin mamaya guys. Ayan. Oh. Ayan guys oh. Yan oh. Oh. Diba guys? Thank you.